Hello mga palanggay, good evening. So, naghatod si Pani, no, happy birthday. Marilu Carion. So, gihatdan ko niya. Manamig kaon pero kay naghatod man siya. Tama lang yun, wala pa ako ka-toothbrush ba, higda ako. O, maniyahang handa. O, happy birthday, baby. Marilu Carion, grade 12. No, wala ko kapansin sa iyahang birthday din niya karon ba, wala ko ka-greet sa iyaha. Kay wala man signal niya, nagkuan ko ganiha, nagpatlod ko ganiha. No, mani atong tilawan. Namay sad. Um, pancit. Sad. Spaghetti. Parang buta ba palayo. Nakarelate lagi ko ang mga kuan nga. Namo atras gid ba. Yung tawa-tawa dai kay time will come also in your ano. I'm not laughing. May juicy. Sa ko niyog ki. Pani bitaw no. Ang tilawan tanan. Handa si pani da. Sa cake magdili convincing ang cake. Pero at least cake siya. Hindi ko na convincing pero sige ginit ba. Ayan. Happy birthday. Pani. Marilu Carion. No, spaghetti abang ko alam ko. Ay, ilang kutsara? Okay, another set of hugasan naman ni siya. Kuya, don't you like eating this spaghetti? Ano, kaon-kaan handa ni Pani ba? Do you like that one? This one? Yeah, this one. Tapos na. Tapos na. Not yet. Try. Wala. It's nice and I watching that Widow's War. Panood niyo upuan. Nung ayuhan mo. Telenovela. It's the concept, suspense, betrayal, ganun. I don't like the way Vivian act.